सुमैया के बेटे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का साथ देते हो और फातिमा के लखते जिगर का साथ नहीं देते हो। सुमैया ज़ानिया के बेटे का साथ मत दो, यानी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे का साथ दो। मगर हुमायून ने क्या थी, उन्होंने तीर चलाया। जब तीर चलाया तो उसके बाद हजरत ज़ुहैर सामने आ गए। ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन ने खिताब किया, ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया, कूफा वालों तुमने तो हजरत हुसैन को पहले बुलाया, अब इतनी बेवफाई, और फिर इस बेवफाई पर यह जुल्म कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और पूरे अहले बैत के लिए आपने नहर फरात का पानी हराम कर दिया। जिस नहर फरात से मजूसी पीता है, जिस नहर फरात से काफिर पानी पीता है, जिस नहर फरात से दरिंदा और जानवर पीते हैं, उस नहर फरात का पानी अहले बैत के लिए हराम कर दिया आपने। ये कैसा फैसला है आपका? आप बहुत जालिम हो, आप बहुत जालिम हो। बहरहाल उसने जब ये बात बोली तो तीर चलना शुरू हो गया और गमसान की लड़ाई हुई। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आगे आ गए, उनको बचाने के लिए उनके सारे मुहिब्बीन आगे आ गए, और आगे आगे आते आते वो जख्मों से चूर होकर वो शहादत देते रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। जब ज़ोहर टाइम आया तो समामा बिन साइदी, ये सहाबी थे, इन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि हजरत मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपका दिफा करते करते दुनिया से चला जाऊं, मगर यह भी ख्वाहिश है कि नमाज पढ़कर जाऊंगा, नमाज का ऐलान कर दीजिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी गमसान की लड़ाई में नमाज ज़ोहर का ऐलान किया। नमाज ज़ोहर का जब ऐलान किया, कौन सुनता है इस गमसान की लड़ाई में? बहरहाल वो लोग रुके नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलातुल खौफ अदा की, और इसी नमाज अदा करते करते समामा साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पर तीर लगता है और अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। वहीं कहाँ बचोर, अब सिर्फ बचा था कौन? अहले बैत के अलावा एक साथी बचे थे, उनका नाम था ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन। ये ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन आगे आए। ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन शेर पढ़ने लगे, अना ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन अज़वदुकुम बिस्सैफ़ि अनिल हुसैन, मेरा नाम ज़ुहैर है, मैं एक हीरो का बेटा हूँ, मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा तलवार से करता रहूंगा और तुम लोगों से लड़ता रहूंगा। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर हाथ रखा और अत्थवित क्या चुवनन, अत्थवित चुवनन हजरत ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुवनन कि अक़दिम हदैता हादियम महदिया, हुसैन आप आगे बढ़ें, आप हिदायत पर हैं, आप हक पर हैं, वो लोग ना हक पर हैं, आप पस्त हिम्मत मत हो। अक़दिम हदैता हादियम महदिया फल्यौम तल्क़ा जद्दक नबिया, आज आप अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने वाले हैं। वल हसन वल मुर्तज़ा अलिया, हजरत हसन से मुलाकात करने वाले हैं, अपने अब्बा हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने वाले हैं। वज़ल जनाहिल फतल कमिया, और हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने वाले हैं। व असदुल्लाह शहीद अल हय्या, और सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने वाले हैं। अब सब समझ चुके थे कि अहले बैत को शहीद किया जाएगा, अब ये अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करेंगे। और फिर ज़ुहैर सामने आए और लड़ने लगे, अपनी हिम्मत हार बैठे और दुनिया से चल बसे, शहादत का रुतबा पा लिया और अल्लाह ताला के पास चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कोई नहीं बचा था, अब सिर्फ अहले बैत बचे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान बचा था, ये लोग कहाँ थी बचो? अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा बेटा अली अकबर सामने आता है और अली अकबर कहता है मैं अपने बाप का दिफा करूंगा, हजरत हुसैन का दिफा करूंगा। एवं युद्ध दुश्मन ने तीर मारा, उसका नाम था मुर्रा इब्न मुनक़िस, उसने तीर मारा और ये तीर इनके बदन पर लगा और ये भी अल्लाह ताला के पास चले गए। और उसके बाद एक दुश्मन ने तलवार का वार किया, इनका सर मुबारक इनके तन से जुदा कर दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, बहादुर शेर की तरह उठे और अपने बड़े बेटे की लाश को अपने कंधे के साथ लगाया, उठाया, चूमा और उसके बाद खीमे के पास लाया। खीमे के पास जब लाया, रखा और फिर कहने लगे, ए बेटे, तेरे साथ जिन लोगों ने ये मामला किया, ये हरकत की, यकीनन वो लोग नाकाम हैं, यकीनन वो लोग बर्बाद होने वाले हैं, तेरे बाद अब जीने पे खाक है, मैं भी तेरे बाद अब जीना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद अभी इनको ठिकाने पर लगा ही रहे थे तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज आई, या अम्मा, ए चचा जान मेरी मदद कीजिए। ये कौन थे? ये हजरत कासिम थे, हजरत हसन के बेटे, यानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई के बेटे हजरत कासिम थे। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दुश्मन ने वार किया, इसका नाम था अमर बिन साद। अमर बिन साद ने जब वार किया, इसके सर पर वार किया और ये चिल्लाए, चचा जान मुझे बचा लीजिए। चचा जान जब इनके पास पहुंचे तब ये एड़ियों से जमीन रगड़ रहे थे, यानी अपनी जान अल्लाह ताला को दे रहे थे, सुपुर्द कर रहे थे अल्लाह ताला को अपनी जान। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और इनको भी सीने से लगाया, उठाया और कहा कि भतीजे, मैं तेरे फिराक से बहुत गमगीन हूँ, आप जा रहे हो, मुझे बहुत सदमा है। इस बात का सदमा है कि आपने मुझे मदद के लिए पुकारा लेकिन मैं सुन नहीं पाया। जब मेरे कान में आवाज आई तब आप इस काबिल नहीं थे कि मैं आपको बचा सकता था।
لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں، یہ لوگ بہت ہی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ کیا جواب دیں گے جب آپ کے دادا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لڑیں گے؟ یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کو اٹھایا، ان کو اٹھانے کے بعد ان کو بھی کنارے پر لگایا۔ کنارے پر جب لگایا، خیمے کے پاس گئے اور اندر سے خیمے سے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے، ان کو گلے سے لگایا، ان کو سونگنے لگے اور پھر اس کے بعد وصیت کرنے لگے اہل خانہ کو۔ وصیت کر ہی رہے تھے، ایک دشمن، اس کا نام تھا ابن موقد النار، اس نے تیر پھینکا، تیر حضرت عبداللہ کے گلے پر لگا۔ جب گلے پر لگا، تیر گلے سے پار ہو گیا اور وہاں سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جمع کیا اور ہاتھ میں جمع کرنے کے بعد اس فوارے کو آسمان کی طرف پھینکا اور کہا، یا ربی انک قد حبست ان النصر من السماء، پروردگار اگر آج آپ نے آسمان سے مدد ہمارے لیے روک لی ہے، فاجعلہ لنا خیر، تو ہمارے لیے وہی معاملہ فرمانا جو ہمارے لیے بہتر ہو، بہتر معاملہ ہمارے لیے فرمانا، وانتقم لنا من الظالمین، اور ہم ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر پائے، آپ ہی ان سے انتقام لے لینا، ہم تو انتقام نہیں لے پائے، اب آپ ان سے انتقام لے لینا۔ اس کے بعد بیساختہ ان کی زبان سے بددعا نکلی، اللہم اقتلہم عددا، اللہم اقتلہم اللہم احصیہم عددا واقتلہم بددا ولا تزد منہم علی الارض ابدا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا، سب کو موت کے گھاٹ اتار دینا، سب کو انجام دنیا میں ہی دکھا دینا اور عبرت کا نشانہ بنانا۔ اخترزن کہتے، بہرحال یہ مجاہد کی دعا تھی اپنے حق میں اور ان کے حق میں بد دعا تھی۔ یہ کہتے کہ کیا گشت، یہ کہتے کہ رد گشت، ویسے بھی مظلوم تھے اور مظلوم اگر عام انسان ہو اس کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو کائنات کے سب سے عظیم انسان تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، جن کی تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا تھا، جن کی آدھی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، جن کے فضائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، جو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اور کمر پر نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ طویل ہو جاتا تھا، لمبا ہو جاتا تھا۔ یہ تو وہ شاہد تھے، یہ جب دعا کرتے تو یہ کہاں رد ہوتی؟ بہرحال ان کے ساتھ تو ویسا ہی ہوا، لیکن یوتی اور گورن کہتے جب یہ معاملہ پیش آیا، جب ایسا ہوا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، اب کوئی نہیں بچا تھا، کس دوست نے کہا کہ دفاع کرے، کوئی نہیں تھا، اب دفاع کرنے کے لائق کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس بیٹھے تھے، خیمے کے پاس مایوس بیٹھے تھے، پتہ ہے 70 سے زائد زخم ان کے بدن پر تھے، 70 سے زائد زخم، لیکن دشمن آپ کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر جاتے تھے وہ گھیدڑوں کی طرح، کتوں اور بلیوں کی طرح بھاگ جاتا تھا دشمن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا میدان صاف کر دیتے تھے، یہ شمرن وچ کہ بھائی ان پر تو کوئی وار ہی نہیں کر رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا 2 نفر کے سوئی افجا اور وار کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تاکہ الزام کسی پر نہ آئے۔ ایسا ہی ہوا، یہ 10 نفر آئے حملے کرنے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا کربلا کے میدان میں کوئی نہیں تھا، وہ تنہا تھے۔ خیمے سے ایک چھوٹا بچہ باہر آتا ہے، خیمے سے چھوٹا بچہ باہر آ جاتا ہے، اس کو ہم علی اصغر کہتے ہیں۔ اڑ لوگوں کی غلط فہمی، یہ کیا کہتے ہیں امام زین العابدین تھے، نہیں، امام زین العابدین علی اصغر تھے، وہ حیات رہے تھے، یہ دوسرا ننھا بچہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا۔ اور یہ کہاں تھی رود میں، دشمن نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے وار کیا، یہ خیمے سے باہر آ گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اپنی بازو آگے کرتے ہیں اور ان کی بازو جسم سے کٹ جاتی ہے، اور یہ منتی زبین یا ابا ابا جان میری مدد کر دیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہگئی نوئی کس سے مدد کرے کہتے، یا بنیا انکا قد حسبت اجرک عند اللہ، آپ اب اپنا اجر جو آپ نے مجھے بچایا، مجھے بچانے کی جو آپ نے کوشش کی، اس کا ثواب اب اللہ تعالیٰ ہی سے لے لیں۔ بہگئی نوئی سے مدد کرے کہتے اور جاؤ، ہاں وَإِنَّكَ تَلْحَقُ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ، خوشی خوشی جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دادا نانا اور ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، جائیے، آپ کے بھائی بھی چلے گئے ہیں، ان سے ملاقات کرو، جاؤ ان سے ملاقات کرو، خوشی خوشی جاؤ۔ اب کوئی نہیں بچا تھا، اب کوئی نہیں بچا تھا۔ جب اس ننھے پر یہ وار کیا گیا، اس ننھے کو، اس کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ڈنڈا تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب اس پر یہ وار ہوا تو خیمے سے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باہر آ گئی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ان کی زبان سے جملہ نکلا لیت السماء تقع علی الارض، یہ آسمان زمین پر ٹوٹ کر کیوں نہیں گر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اہل بیت کو اتنی دردی کے ساتھ یہاں پر شہید کر دیا گیا، ہاں، اور یہ آسمان ابھی اپنی جگہ کھڑا ہے، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے، یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، ہاں؟ تو اس کے بعد کہا کہ او نبی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے نانا جان، تو نے جس امت کے خاطر اپنا خون بہایا تھا، تیری اسی امت نے تیرے ہی ذریت اور تیرے ہی خاندان کو اس بے دردی کے ساتھ اس سنسان اور ریگستانی علاقے کربلا کے اندر شہید کر دیا، تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد عمر بن سعد جو دشمن قوم کا وہ لیڈر تھا وہاں پر، اس کی طرف مخاطب ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، تیری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، قیامت کے دن تو بھی آئے گا، میں بھی آؤں گی، پھر میں بھی مقدمہ پیش کروں گی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقدمہ پیش کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری صف میں کھڑے ہوں گے، بتاؤ تجھے بچانے والا کون ہوگا، تیری حمایت میں کون کھڑا ہوگا؟ اس دشمن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ شرمندگی کے ہمارے نظر نہیں ملا سکا، نظر پھرن بے سائڈ اسکول، اتنے دردناک انداز سے اہل بیت کو اس میدان میں شہید کیا گیا۔ اسی کو ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دشمنوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، جو ان کی حکومت میں روڑا بن رہا تھا ان کے مطابق اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں کیا معلوم تھا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے 10 آدمیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہوا؟ ابن اسیر نے 5 منٹ میں ہوئے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری آنکھیں روتی ہی کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں ہماری آنکھیں؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تنہا اس خاندان کے بچے تھے، اور کبھی بھی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، صرف رویا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ کبھی تو آپ کے چہرے پر ہم نے مسکان دیکھی نہیں ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ شخص کس منہ سے ہنسے جس شخص نے اپنے سارے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور مظلومیت کے ساتھ وہ بے بس بن کر وہاں صرف دیکھتا رہا اور کچھ نہیں کر پایا۔ بتاؤ وہ زندہ تو ہے لیکن اس کا دل زندہ نہیں ہے، وہ بظاہر آپ کے سامنے کھڑا تو ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہے، وہ بظاہر آپ کے سامنے چل تو رہا ہے وہ نہیں چل رہا ہے، وہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ دنیا میں ہے، سمجھو وہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھی؟ اس کے بعد یہ ان کی طبیعت بن چکی تھی، فطرت بن چکی تھی، یہ مزاج بن چکا تھا۔ اور ان کی اہلیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ 1 سال تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبرے پر رہے، سائے میں نہیں بیٹھی تھی، سائے میں نہیں بیٹھی، بالکل مقبرے میں رہی اور اسی مقبرے پر رہی، اور 1 سال کے بعد واپس آئی اور کہنے لگی کہ شاید اب یہ اس کی تھوڑی بہت میں تلافی کر سکوں کہ میں مدد نہیں کر پائی تو یہ اس کی بھرپائی ہو سکی، اور شاید اب تعزیت بھی کیا ہے ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ تعزیت کتنا تھی؟ 4 ماہ 10 دن تعزیت تھی، لیکن انہوں نے تعزیت اپنے حساب سے 1 سال تک منائی اور کہا کہ میں غمگین ہوں، اور 1 سال تک میں غم منانے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کے دربار میں بری ہو جاؤں گی، کیا اس ان کی شہادت کے بعد میں زندہ ہوں، شاید میں مجرم ہوں، میں ایسی سمجھا، ان کیا ایسی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگر ہم زندہ ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ اور آفتاب کی صورت بدل چکی تھی۔ ابن کامل الکامل ابن اسیر کی بہت بڑی تفسیر ہے عربی کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 مہینوں تک جب سورج نکلتا تھا، اس کے بعد اس واقعے کے بعد 3 مہینوں تک جب سورج نکلتا رہا، جب اس کی دھوپ دیواروں پر پڑتی تھی دیواریں خون کی طرح سرخ نظر آتی تھی، دیواریں خون کی طرح سرخ نظر آتی تھی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ اسلام نے سہا ہے، اسلام نے یہ بھی دیکھا ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ینارچو عمد مسندن پر بھی ہدایتیں کیے تھے، یہ قورمہ کباب اور بڑی بڑی کیا کہتے ہیں ورائٹیز کھا کر یہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ بڑے بڑے نفوس قدسیہ کے خون بہے ہیں اس دین کے پیچھے، اس دین کی تبلیغ کے پیچھے،
तब ये दीन हम तक पहुंचा है। तब इस मौलाना सो बिस्कट बेदर्दी सी तुम योन हाल ये मिम्बरस पे या कुर्सी पे बयान उस तरफ ये आपे से बाहर हो रहे थे। मैं 1 मिनट के लिए सोच रहा था कि आखिर मौलाना साहब इतना आपे से बाहर क्यों हो रहे थे। फिर मैं समझ गया कि असल में यही तो वो दर्द है, यही तो वो दर्द है, यही तो वो दर्द है जिस दर्द को ये उलमा महसूस कर रहे हैं, जिस दर्द को ये अकाबिरीन महसूस कर रहे हैं कि उस दीन को आज हम अपनी जिंदगियों से मिटा रहे हैं, जिस दीन की तबलीग के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून बहा है, जिस दीन के पीछे उनका सारा खानदान चला गया, जिस दीन को आगे पहुंचाने के लिए उस्मान गनी की शहादत हुई, जिस दीन को आगे पहुंचाने के लिए क्या हुआ, जिस दीन को आगे पहुंचाने के लिए इतने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की शहादतें हुई हैं। फिर अगर आज हालात को समझने वाला मौलाना, हालात को समझने वाला अल्लाह का वली आपे से बाहर नहीं होगा तो क्या करेगा। हालात देखकर जब हालात नहीं सुधरते हैं, अब कई बात है कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं और हमारे पास और कोई रास्ता है। हमारे पास ना पुलिस है, हमारे पास ना फोर्स है, हमारे पास ना ताकत है, ना हम ताकत की बुनियाद पर, ना हम डंडे के जोर से किसी को मस्जिद में ला सकते हैं, न दीन को फॉलो करवा सकते हैं। ये हक़ ने स्क्रिप्ट किए थे। हम सिर्फ रो सकते हैं, अपना दुखड़ा रो कर आपको सुना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे अगर कुछ फायदा नहीं होगा, शायद हमारी आखिरत बन जाएगी इस बचो शायद। फिर क्या हुआ, फिर जब ये सारा खानदान तहतेक हो गया और इनकी ज़ुर्रियत को वहां से लिया जाने लगा, ये जो मस्तूरात वहां पर बची थी इनको जब वहां से लिया जाने लगा तो खीमे से जब बाहर निकाला, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लाशों की तरफ नजर की। योजना अहले बैत, ये 72 के 72 आदमी यहीं इसी मैदान में थे। जब इस मैदान की तरफ नजर की तो देखा कि सारी लाशें गिरी पड़ी हैं और हमें यहाँ से लिया जा रहा है, इनको तने तना छोड़ा जा रहा है। तो उस मौके पर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये कहा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, अपने नाना को पुकारा, ए नाना जान, ए नाना जान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह ताला का दुरूद नाजिल हो, आप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुरूद नाजिल हो, हमारी तरफ से दुरूद नाजिल हो, तो अल्लाह का आप पर दुरूद नाजिल हो, हमारा आप पर दुरूद नाजिल हो। आज़ा हुसैन बिलारा, ये देखो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस खुले मैदान में गिरे हुए हैं। मुअम्मरुम बिल गमाई, ये जख्मों का हार पहने हुए हैं। ये जख्मों का क्या है, हार पहने। इमाम शाफी ने आज कहा ये शहजादे हैं जन्नत के, शहजादे को हार पहनाया जाता है। इनके गले में भी हार है, गले में ही नहीं पूरे बदन पर जख्मों का हार पहना हुआ है और हवाएं इनको ठंडा कर रही हैं, हवाएं इनके जिस्म से धूल उड़ा रही हैं, हवाएं इनके जिस्म से धूल उड़ा रही हैं। वह बनातु का सबाया, और आपकी बेटियों को कैदी बनाया जा रहा है। या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, इशहदा इशहदा, इस पर गवाह रहना, इस पर गवाह रहना। आयत ज़ुर्रियत के साथ ये सारा मामला हो रहा है। बहरहाल ये रोते रोते मस्तूरात वहाँ से गई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में गई। वहाँ से जब यजीद के दरबार में गई, यजीद के दरबार में कोहरान मचा और उसके घर में मातम हो गया। पंजी खानदारी के अदद मुखालिफ और उसके घर में कोहरान हो गया। ये तो होना ही था। उसके बाद जो इसमें मुब्तला थे, जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके अहले बैत के साथ ये मामला किया था, उनके साथ अल्लाह ताला ने इंतकाम लिया। और 10 आदमी इसमें जो शरीक थे, सबके साथ अल्लाह ताला ने इंतकाम लिया। जिसने पानी पीते वक्त हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया था, वो ड्रमों के ड्रम पी लेता था लेकिन प्यास खत्म नहीं होती थी। पद क्या गोस मरदूदस एक दो फोटोस क्या, ये कलीज फोटोस और इसके जिस्म से बाहर आ गया और ये नामरदूद वासिले जहन्नम हो गया। ब्याक नफर गो कौन, क्या गो कौन, एमिस्टर प्रिसने दबन ना उत्साह और सुदबन रजिंदिस आइंगटिस में तो दुश्मनस क्या प्रजनामन, इसे क्या इसकी प्रेम गो कौन। इन्होंने कहा कि मैं जिस रात वापस आया, यानी इस मरहले के बाद जब मैं घर वापस आया, मेरी नींद जब लगी, मैंने ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आस्तीन चढ़ाए हुए थे, ऐसे आस्तीन चढ़ाए हुए थे, हाथ में तलवार थी, सामने एक टाट पड़ा हुआ था, टाट पर 10 आदमियों के सर थे। और वल्लाह ये वही 10 आदमी थे जिन 10 आदमियों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया था। और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूने हुसैन की एक सलाई मेरी आंखों में मारी। मैं जब सुबह उठा तो मेरी आंखों में बीनाई नहीं थी। ब्याक नफर उस आत्मा जो बहुत हसीन जमील था, उसका चेहरा काला हो गया, मसक हो गया उसका चेहरा। क्या इस पे हुई बिथिस, क्या इस पे हुई बिथिस, स्लोगन ने दबन नहस युद्ध बतौर वापस सोमत दोहई चुशंगन। जो ही मेरी आंख लगती है, मेरे सामने कुछ अफराद आते हैं, मुझे उठा कर लेते हैं और एक आग के अंदर मेरे मुंह को डालते हैं, फिर वापस निकालते हैं। बुझ बुझन बुझ चासन सुबह तो दुमुत बुझ क्या चासन
सुबह दुदमुद, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसकी सरबराही में ये सब कुछ हुआ। दौर बदलता रहता है, ऐसा थोड़ी है। यजीद ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तय किया। क्या सोचता था, क्या चाहता था कि मैं हुकूमत करूंगा, मेरी हुकूमत पर कभी सवाल नहीं आएगा। सिर्फ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक इसके बाद हुकूमत रही, फिर बगावतें ऐसी उठी कि नामर्दूद खत्म हो गया, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। और फिर मुख्तार का जमाना आता है। किसका जमाना आता है? मुख्तार का जमाना जब आता है, जिस दरबार में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के सर लाए गए थे, उसी दरबार में कातिल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर लाए गए। और जो हालत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक के साथ हुई थी, उससे बदतर हालत इनके साथ हुई। रिवायत में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जब उनके सर लाए गए, कातिलाने जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनके सर जब लाए गए, जामिया मस्जिद में रखे गए। जब जामिया मस्जिद में रखे गए, चौक की जामिया मस्जिद थी, उसमें जब रखे गए, लोग बहुत सारे बैठे हुए थे। मुख्तार का जमाना था, लोग बहुत सारे बैठे हुए थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि आया वो आया, सरी गए होती, कुछ आओ, क्या आओ। तो जब लोग खड़े, तिरमिज़ी में रिवायत है, लोग खड़े हो गए, देखा एक सांप आया। एक क्या आया? सांप आया। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। ये सारी तफसील आपको ऐसे नहीं याद रह सकती है, ना समझ ही आएगी, इसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसकी गवर्नरी में ये सारा मामला हुआ, कूफा का जो गवर्नर बनाया गया था, उसका सर जो था, उसकी सर की क्या कहते हैं, नथने में नाक में क्या हो गया, ये सांप दाखिल हो गया। और लोटू ये रुदुस बांध, क्या रुदुस, पीछे से तुम बाकी रही। और लोगों ने कहा कि वो छुप गया, सिर्फ तुम बाकी है। फिर लोगों का शोर खत्म हो गया, बेवक्त शोर। कुछ मिनट के बाद फिर शोर हुआ, वो आया। फिर से लोग देखने लगे तो दूसरा सांप आया। क्या आया? दूसरा सांप आया। और वो दूसरे नथने में दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद वो भी उसके नाक में दाखिल होकर उसके सर में चला गया। और लोटू क्या रुदुस बांध रुदुस। फिर चंद मिनट के बाद वो तुम भी क्या हो गई, गायब हो गई। इसी को कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मसाइब में न घबराना, यही मोमिन की पहचान है। सितम हंसकर जो सह जाए वही कामिल मुसलमान है। सितम हर दौर ने बातिल ने हक वालों पर डाला है, मगर हरगिज नहीं छोड़ा कभी मुस्लिम ने मैदान को। तपती रेत पर जलता रहा हजरत बिलाल हबशी, जला के जान हबशी ने बचाया अपने ईमान को। सुमैया हो गई टुकड़े, जुनेरा की गई आंखें, सुमैया हो गई टुकड़े, कलीजा देख हमजा का, जुनेरा की गई आंखें। कहाँ ये दीन आसान है, तो छोरा इस आसानी सी दस्ता है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। आज अगर ऐसी दीन तरावट पनी जिंदगी में, तो जाहिर सी बात है जिन असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं, ना वो हमसे राजी होंगे, ना अल्लाह हमसे राजी होगा, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी होगा। ऐसी बताओ बारिशें होंगी, बताओ मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला चलेंगे? नहीं चलेंगे। हमें अल्लाह ताला झंझोड़ते रहेंगे और टोकते रहेंगे। तवैच आयत में अल्लाह ताला फरमान वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह ताला छुनन बिसोते लच परेशानी त्रावन, ताकि आखिरत की परेशानी से आप बाज रहो, उससे महफूज रहो। मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा झंझोड़ूं, रूद करूं बंद, तो आपका जो वक्तिया सरदार है उससे आपको तकलीफ पहुंचवाऊं। हो सकता है आप मेरे दीन की तरफ आओ, मेरे कुरान की तरफ आओगे तो कयामत में मुजरिम बनकर नहीं आओगे। वरना अल्लाह ताला का ये वाला मामला पिछली उम्मतों के साथ नहीं था। तो विचू आदम अलैहिस्सलाम गए आग गलती कस गए, गलती भी हम नहीं कह सकते, खता हुई तो हमको फूल क्या क्यों दाना खाया। 4 अजाब अल्लाह ताला ने दिए एक दाना खाने पर। क्या अजाब? नंबर 8 जन्नत से बेदखल। नंबर 2 उसके गुनाह की एडवर्टीज कर दी अल्लाह ताला ने, तशहीर कर पता आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या गई, खता गई। हालांकि कब आए? इतने सालों पहले आगाज जिनसे हुआ उनसे जो खता हुई। तो दूसरा अजाब यानी दूसरा जो अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, झंझोड़ा। जो उनको तंबीह क्या हुई कि अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाह की, उनकी खता की क्या कर दी, तशहीर कर दी। जन्नत से बेदखल, दोयम तशहीर, त्रीम उनका लिबास उतरवा दिया। उनका क्या कर दिया? लिबास उतरवा दिया। युद्ध जमीन पे बैठाए, वो नंगे थे। फिर पत्तों के जरिए से अपने शर्मगाहों को क्या करने लगे, छुपाने लगे। और फिर चौथा क्या है, उन दोनों को जुदा कर दिया। आख्तरोक हिंदुस्तान आख्तरोक मक्का सफा पहाड़ी पर डाला था। सफा पहाड़ी पर जहां आप
सही करते हैं ना, मरवा से सफा, सफा से मरवा, ये उस सफा पहाड़ी है, उस पर हजरत हवा अलैहिस्सलाम को डाला और हिंदुस्तान के ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को डाला। वतन वतन 300 साल रोने के बाद, चलने फिरने के बाद, भटकने के बाद अरफात में क्या हुए, फिर से मिले। अल्लाह ताला ने फिर माफ किया। 63 वरियन वदनाइन, 63 वरियन। अगर यह क्राइटेरिया अल्लाह ताला ऐसी अपनाए है तेल वन तो इच्छा कुल लायक साइनन लबन पेट, साइनन दरवाजन पेट, साइनस डकस पेट, साइनस जिस्मस पेट रेजे असकान जाय या जाय पेट या ऐसे न, लेकिन रात नो ये काम करमस, हां या करे न ये अतुर, हां होता या नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला हमसे इतने अगर मेहरबान है, फिर भी अगर हम अपनी मगफिरत नहीं करवाएंगे, फिर भी अगर हम अल्लाह ताला के वो अजाब के मुस्तहिक बन जाएंगे, तो फिर हम जैसा नालायक और हम जैसा अहमक और हम जैसा कम अकल और कम सोच कोई नहीं हो सकता है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने वक्त आपसे बहुत ले लिया। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो करबला के अंदर शहीद हुए उन शुहदा का रुतबा अल्लाह ताला मजीद बुलंद फरमाए, और उन्होंने जो कुर्बानी उस मौके पर दी है, अल्लाह ताला उस कुर्बानी का असर हमारे दिलों के अंदर भी पैदा फरमाए, हमारी जिंदगी के अंदर भी पैदा फरमाए, और जो हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं अल्लाह ताला हम सबको समझ और बूझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।